Okay, Assalamualaikum. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, semua Manager. oh, tengok bah dia orang ni baru on time betul, baru masuk 8:10:30 betul-betul dong masuk. Okay, siapa lagi yang belum masuk ni ya? Raihan, kenapa Raihan? Lapar? Padahal baru saya tengok dia makan tau. Siapa lagi yang belum masuk ni? Raihan, habis sudah kamu breakfast? Very good. Okay, siapa lagi yang belum masuk ni ya? Cuba cek dulu ketua kelas. Siapa sudah ketua kelas tu? Si Nick kan? Nick, tengok dulu Nick. Siapa yang tiada Nick? Aduh. Semua sudah ada. Kalau semua sudah ada, kita start lah kan? Okay. Mana sudah tu? Saya punya present. Okay, I present entire screen. Can you see? Boleh nampak? Yes. Okay. So let us see the question first. So this is the question. Tutorial. Okay, today we will discuss on geometric coordinate part 2. Okay, so kita terus dengan soalan nombor 1. Do you have any? Tengok ni diorang ni baru masuk. Siapa lagi belum masuk? Siapa lagi belum masuk? Ya sudah kan? Okay, question number 1. Do you have any problem? Find the equation of the line through 4, -3 parallel to y plus 2x equals to 7. Do you have any problem? Ada masalah dengan soalan ini? Tiada. Okay, kalau tiada kita teruskan question number 2. Find the equation of the line through the point 1, 1 which is perpendicular to the line 2x minus 3y equals to 12. Ini okay? Liana, okay Liana? Do you know what is the meaning with perpendicular? Liana? Liana Arod, can you respond to me? Liana Arod? Can you understand what is the meaning with perpendicular or parallel? The term perpendicular to the line, parallel to the line, okay? Genovis, okay? Genovis? Yeah, okay, madam. Okay, understand kan? Okay, how about number 3? Question number 3, the diagram below shows the straight line AB, which is perpendicular to the straight line CB at point B. The equation of the straight line AB is y equals to -half x plus 4. Find the coordinates of B. This one okay? Boleh? Tidak. Tidak. Tidak? Okay, can you see my screen showing my question PDF and Word? Boleh nampak? Boleh. Okay, so question number 3, okay? So di sini kan ni silap dia sebenarnya ni, point C ni. C is 0, -6, bukannya positive 6 kan sepatutnya? Because dia dekat y-axis yang di bawah. So sepatutnya 0, -6. So dia kata, kan? So you have AB, equation of AB is given to you y equals to -half x plus 4. So AB, dia punya gradient we denote as M1. So M1 is -half. Since dia kata AB is perpendicular to CB, so we can find the gradient of CB kan? Gradient of CB is 2. Betul?
using the properties of M1 multiply with M2 equals to -1. So in order to find gradient of M2, this is -half multiply with M2 equals to -1. Then this one in bracket you bring here, so you get M2 equals to 2. Can understand? So now you have M2 equals to 2. This is the gradient of line CB. Okay, CB. How to find the equation of CB? Y equals to mx plus c. Okay, so y, what is your m? Your m is 2x plus -6 kan? Because that is your y-intercept. Ini kita punya y-intercept. So we can directly substitute the value of m and c. So far, okay? So how to find B? B is the point of intersection between A, B, and BC. So we will denote this as equation 1, and this is as equation 2. Okay? And then using apa ni? Kita boleh gunakan simultaneous equation ataupun elimination method. Elimination method lah. So 1 minus 2. Okay? So 1 minus 2, what you get? Y minus y is 0. Equals to -half x plus 4 minus 2x minus 6. So this one is -5 over 2x. Ini kan? This one and ini. And plus 4 minus is plus. So it become plus 10. Betul? Plus 10 kan? Okay, so sekarang ini we bring this -5 over 2 to the other side, so you will have 5 over 2x equals to 10, so x equals to 10 times 2 divided by 5, so what you get? 4 kan? Boleh? Boleh. So when x equals to 4, then what is your y? Y you just substitute into equation 1 ataupun equation 2. Mana-mana lah yang kamu senang. So katalah I'm using equation number 1. So -1 over 2 times 4 plus 4. So I will get 2. So maksudnya coordinate of B is 4 and 2. Boleh? Madam ada record kah? Ada, saya ada record ni. Oh, okay, thank you. Mana suara kita tadi? Di sini and di sini. Okay, boleh? So number 4 boleh? Question number 4. Ini just using the formula kan? Number 5. Number 6. Number 5 lah madam bincang. Macam tiada masalah je kamu ni kan, nasib pada yang bersuara tiba-tiba. We discuss. Discuss. Okay, discuss. Number 5, the diagram below shows the straight line passing through S and T. Write the equation of the straight line ST in the form of x over A plus y over B equals to 1. So ini macam mana ni? Can you find the equation? Halo? Hello. Boleh cari the equation of S? Boleh. And then yang B, A boleh. So what is A? What is B? Negative A, X over -4 and Y over plus Y 5 over equals 5 1 equal 1. kan? Ya, betul lah tu. Because itu adalah nilai dekat X dengan Y axis. And then how about B? A point PXY moves such that PT equals to 6 unit. Find the equation of the locus of P. Ini macam mana ni?
Ini adalah locus, dia begini kan? Okay, so question number 5 ini, dia kan bagi kamu equation ini. Okay, so ini and then S and then T. So dia kata P itu adalah point yang move such that PT equals to 6 unit. Maksudnya ada satu nilai P yang bergerak mengelilingi T yang mana jarak dia ni adalah 6 unit. Dan ini bergerak begini. Maksudnya your P, X, Y itu adalah moving point with center T. Can you find this equation? Maksudnya we are trying to find equation of a circle kan? Siapa lagi baru masuk? Boleh? Can you find the equation of a circle? Boleh. So kena tengok kan dia kata a point P move such that PT equals to 6 unit. So maksudnya macam mana ni? You know the radius is 6 unit and then you know that this P is moving across the circle. Gini-gini. So dia akan membentuk satu locus bulatan. Dia akan moving terus yang mana jarak dia is always 6 unit. So find the equation of the locus P. Maksudnya find the equation of the center with find the equation of the circle with center T. Ini boleh bandingkan? Boleh ni kan? Boleh. Boleh. Suppose okay ni boleh. Okay, and then number 6. Ini tidak dapat. Number 6 tidak dapat. Iyo. Ni ada marking scheme dia ni. Ni PT. PT is always 6. So square root of x minus 0 plus y minus 5. Because you are finding dia punya locus kan. So ini adalah formula of distance ni, distance. Maksudnya x minus t tadi apa? T is 0, 0, 5. So x minus 0 square plus y minus 0 square and square root. Ini adalah finding the length kan. Jarak radius tu because you are given the jarak, dia punya distance. So you just expand lah dia punya equation tu. Senang ba ni? Okay? Okay, now number 6. Question number 6. Diagram below shows the straight line AC which intersect at the y-axis at point B. Y-axis at point B. Kenapa gambar aja dia begini? Straight line AC. Sepatutnya madam intersect the x-axis. Ya, x-axis ni. Straight line AC which intersect the y-axis. Sepatutnya sini x-axis ya at point B. See the graph? B itu dekat paksi x. Equation of AC is 2y equals to x minus 10. Find the equation of the straight line which passes through point A and it is perpendicular to AC. Apa maksud dia tu? So you are given ini x and y. So ini dia punya graph. So point C is somewhere here, point B is somewhere here, and point A is somewhere here. A is -2, -6. Okay. Equation of AC, equation of this straight line is 2y equals to x minus 10. Okay. Ataupun you can arrange in the form of 1 over 2x minus 5 kan. So you know that the gradient of AC adalah 1 over 2. And then the first question, equation of the straight line which passes through point A and it is perpendicular to AC. Dia suruh kita cari satu line yang perpendicular this AC tapi dia pass through point A. Maksudnya equation ini yang kamu mau cari ni. Ni. 90 degree. So you want to find equation ini. So how to find the equation of the red line? Y equals to mx plus c. So you need gradient kan?
So the gradient you can find by, because you have dia punya knowledge itu di sini is AC is 1/2. So meaning that gradient of this line will be M equals to negative berapa? Negative 2 kan? Boleh? Boleh Liana? Genovis boleh? Hello everyone. Hello, hello, hello. Boleh. Tidur kamu sana? Tidak lah. Hai. Okay. So bila you dapat the gradient, so now you know one of the coordinate. So maksudnya you just substitute using the general formula lah. Y minus Y1 equals to MX minus X1. Okay, we cannot use this formula because you don't know what is dia punya Y-intercept. Kan? So, you gunakan formula ini. So, Y minus negative 6. So, be careful dengan plus minus sign ya di sini. So, M is negative 2, X minus negative 2. Okay? So, this one you can solve. So, negative 2X. So, X, this one is plus. So, negative 2 multiply with plus 2 is negative 4. Here is plus, you bring to the other side, it become negative. So y equals to negative 2x minus 10. Can? Ya. Yeah. Okay, now find the coordinate of B. Coordinate of B ini, B is you don't know what is dia punya x, but you know dia punya y coordinate is 0 kan? So you just substitute into the equation. Okay, to find x. What is your x? Ini, substitute masuk dalam this equation. So x equals to 10. 10. 10? Yeah. Okay, so maksudnya your B is 10, 0. Okay, coordinate of C given AB ratio. Ni ratio sebenarnya ni. Ratio of AB and BC. So ini A to B panjangnya 6 unit, BC panjangnya 1 unit. So maksudnya total will be 7 kan? So C ini you don't know, so you just let it as XY. Boleh? Boleh. Okay, lepas tu? Boleh. Yang ini boleh? Oh, bagus. Yang ini boleh? Tidak. Yes. Siapa yang cakap boleh tu cuba bagi tahu saya dulu. Cuba saya tengok dulu siapa yang cakap boleh. Siapa yang jawab boleh tadi tu Ziwe. Ziwe boleh? Okay, cuba Ziwe ni explain dulu dengan kawan-kawan macam mana mau dapat tu. Guna tu cara ratio. Okay, guna tu cara ratio. Macam mana guna tu cara ratio? Cepat Ziwe, saya haus ni, saya minum Ada dulu. soalan kah, Madam? Madam boleh tengok soalan kah? Saya buka jap lah. Dah boleh Ziwe, cepat present. Tak payah present Ziwe, cakap je. Okay, macam mana? Sini ada jawapan tak? Sebab dia bagi ratio 6. Saya tidak tahu soalan lah sebab ada soalan dia. Dia bilang AB 6. Saya akan tunjuk soalan dia ni. Cuba macam mana? Coordinate of C given AB ratio BC is 6 nisbah 1. Okay. Ya. Lepas tu? Kalau mau jelas, kamu lukis dulu yang tu A sampai B ada 6 sudah kan. Lepas tu B, C ada 1. Maksudnya dia biar total tu kena bagi ialah 7. Sebab tu ialah ratio dia M tambah N bahkan. Ya. So ni jadi yang di atas tu kasih silang darab. Yap. Ziwe. Kawan-kawan lain boleh faham? Asnawi, boleh faham Asnawi?
Ya, madam, lagging. Boleh. Oh, Yang lain boleh? Siti Nur Faiza. Siti Nur Faiza yang gambar dia menghadap. Boleh? Jena. Farah, dah faham Faiza? Boleh. Ya, anda faham, madam. Yang mana yang kamu tidak faham? Yang Soalan mana? Siapa yang berbisik dengan kamu tu? Siapa tu? Si Jena tu. Soalan mana yang kamu tidak faham? Cepat, tengok sini. Tengok ni. Kan dia kata rasionya 6, A to B rasionya 6, B to C rasionya 1. So, dia kan nisbah M kepada N. So, total di sini adalah 7. Ratio dia tu 7 total dia. Kan dia kata begini. So better kamu kena tuliskan, dia kata A, B 6, B, C is 1. So maksudnya A kepada C itu totalnya 7. Okey, madam. Faham. Terus dia faham tau, lepas saya point out dia punya nama. Cuba saya cari dulu siapa lagi yang tidak faham ni. Mana? Cari nama. Faham, madam. Tadi belum. Jaina, jangan juga terlampau ketara berbisik-bisik sana. Saya dengar tu. Raihan? Oh, Raihan. Calling for Raihan. Ya Allah, mana sudah si Raihan ni? Tahu kali dia makan ni. Raihan? Are you there, Raihan? Internet UMS lagging kah? Tidak. Maksud saya tempat lelaki. Saya rasa tempat lelaki ni very lagging kan? Sangat lagging. Ya, betul itu. Kan? Bilang dorang juga di sana. Kawan-kawan pun cakap. Tahu pula kau Jaina. Sudahlah kau berbisik-bisik. Kau lagi tahu blok lelaki. Si Jena ada tu. Aidil yang blok lelaki tu, yang paling lagging tu adalah blok mana satu? Begitu Arvin kalau lagging. Ya, cuba bagi tahu saya yang mana satu yang sangat lagging. Ziwe, mana satu Ziwe paling lagging? Blok mana? Blok I? Blok J pun. Blok J. Saya di sini terasa. Semua? Critical tu Ziwe kalau semua lagging. Blok J atas. Okay, but it's okay. Kita akan report balik dengan JTMK lagi ya. Nanti saya akan report dengan Dr. Siti Nur Syafa bagi tahu dia. Okay, so continue. Soalan nombor 7 boleh? Last question. Dapat. Soalan nombor 7 yang lain? Kita discuss, madam. Soalan nombor 7? Yes. Aduh. Okay, the first one. Sekejap saya kasih turun dulu ni saya punya ni. Mana sudah saya punya? Di mana mau cari saya punya? Oh, di sini. Okey, soalan nombor 7. Question 7. Diagram below shows rectangle A, B, C and D. The equation of AB is given by 3y equals to 4x plus 10. Equation of DC. A boleh kan? Kalau dia rectangle, okay, rectangle begini. Rectangle maksudnya gradient yang ini ni, gradient of AB will be equals to gradient of DC. So equation number 1 tu dia suruh cari equation of DC. So DC gradient of DC equals to gradient of AB, which is equals to, ni tadi apa dia punya equation ni?
3, y equals to 4x plus 10. So y equals to 4/3x plus 10/3. Okay, so maksudnya this is equals to 4/3. Okay, so how to find the equation? So y minus y1, because you know c is 9, 7. So y minus 7 equals to 4/3 x minus 9. Y equals to 4/3x multiply inside minus 12 plus 7. So y equals to 4/3x minus 5. Did you get the answer? Boleh Yeah. dapat answer ini? Dapat. Okay. B is equation of straight line of AD. Okay, in a rectangle kan diorang punya angle here will be 90 degree ni. They are perpendicular. So since you know gradient of AB is 4/3, then gradient of AD will be negative 3/4 lah kan? Dah? Betul. Okay. So equation of AD, you know coordinate of A, negative 1, 2. So by using the same formula, y minus 2, negative 3/4x minus 1 is plus 1. So negative 3/4x minus 3/4 plus 2. So y equals to berapa ni? 2 minus 3/4. 5/4. Berapa? 5/4. 5/4. Okay. Katalah kan soalan dia suruh dia tambah find the equation of the straight line DC or AD. Give your answer in the form of, kalau dia bagi condition begitu, so kamu kena follow condition itu ya. Because the answer that I give here is in the form of y equals to mx plus c. Yang ini bentuk dia y equals to mx plus c. Kalau dia kata give your answer in the form of ax plus by plus c equals to 0 ataupun equals to d, then kamu kena rearrange ini ya. Yang ini dia akan jadi berapa? 3y equals to 4x minus 15, because ini over 1 times 3 times 3, then denominator you bring to the other side first. Lepas tu dia jadi negative 4x plus 3y, this one 0, sorry, minus 15 plus 15 equals to 0. So begini ya bentuk dia. Kalau yang ini pun sama, kamu boleh ubah dia punya bentuk. Depends on the question. Boleh? Okay, C is finding the coordinate of D. D is the point of intersection between line AD and CD kan? So this one should be okay Bani. Use simultaneous equation. Use simultaneous equation. Ini sepatutnya boleh solve. You must know how to find the point of intersection. Is it clear? Yes. Okay, D finding area. Area? Can you find area? This one should be okay kan? You must find length first lah. Length of AD and DC, gunakan formula finding the distance between two coordinates. Senang ba tu? Senang pun ni soalan nombor 7. Siapa suruh saya discuss ni? Apa ni discuss soalan senang-senang? Okay. Clear? Okay, Miss. Clear, madam. Do you have any problem on this topic? Coordinate geometry. Ada masalah? Ada yang tidak clear? So basically in this topic you must know how to find apa? How to find equation of a straight line. Straight line, how to find equation of straight line. Di bawah dia, the first case you are given gradient and a coordinate.
Ataupun dia bagi you coordinate sahaja. So you must know how to use general equation formula. Mesti tahu macam mana mau guna mana satu kan? And then you must know what is the meaning of the term parallel. Okay, parallel of two lines, what happened to their gradient? Is it equal ataupun different? Second one, you must know what is perpendicular. Perpendicular, so you must know the properties of M1 times M2 equals to negative 1. Apa lagi ya? Finding distance. At least you must know yang tadi, soalan ratio tu. Apa lagi? Finding point of intersection, finding area, kan? Finding equation of a circle tadi yang locus. Clear untuk itu, coordinate geometry? Clear sikit. Clear sikit. Oh, baguslah Raihan. Adalah cahayanya tu. Clear sikit lang si Raihan. Okay, so now kita terus dengan soalan indeks. Ada kawan tanya, siapa tadi? Asnawi. Asnawi. Soalan muka surat berapa tu Asnawi tadi tu? 28. Okay, so semua orang tengok muka surat 28 dekat lab manual. Muka surat 28 dekat lab manual, soalan mana tadi tu? Log xy over log y x minus 10 equals to 3 log x y. Jumpa semua soalan ni? Asnawi tanya saya soalan ini. Jumpa. Jumpa? Jumpa. Siapa yang belum jumpa? Kejap saya kasih turun dia pergi bawah lah, bagus. Kasih combine dalam 2 word senang sikit mau tengok. Saya pun dah tahu buat ni. Dah tahu buat? Okey, dah pas saya tunjuk ah. Okey, muka surat 28 tadi. Log xy over log y x minus 10 equals to 3 log xy. The question is express, soal dia, express x in terms of y, kan? Express x in terms of y. So bila dia tanya soalan begini, maksudnya dalam mindset kamu, kamu kena aim by the end of the solution, you will end up with log x y equals to something. Ataupun log y x equals to something. Because from here, you will directly get begini. Y equals to x power in bracket kan, ataupun yang ini x equals to y power in bracket. By the end of the calculation you should have ini, this expression. Maksudnya bila kamu tengok soalan ini, kamu kena imagine jalan kerja kamu tu, walaupun belum jelas lagi kan, tapi by the end of the solution, sebelum sampai dapat yang x equals to apa, soalan ini maksudnya x equals to apa in terms of y. We want to get this formula kan sebenarnya. Ataupun kalau begini pun okay. Because ini you can bring the power ini to the other side. Then you will have x equals to y something. So far okay? So maksudnya in order to get this expression, maksudnya you kena combine yang ada log dengan ada log together. Kan? We must combine. Kita kena kumpulkan yang ada log together to the other side. So the first step yang kamu boleh buat adalah log xy over log yx minus 3 log xy equals to 10. Dia akan jadi gitu. Clear? Dia. Okay, clear kan? So, okay, good. So now di sini bila kita tengok log xy, this one base x, ini pun base x. So
by the end of your solution kan kamu ada dua choice yang kamu boleh gunakan. So since di sini X-nya ni base 2 lagi banyak daripada base 1 yang Y ni. Di sini ada 1, di sini ada 1. Maksudnya diorang punya community ni lagi banyak daripada yang bawah ni. So yang di bawah ni kita tukarkan. Tapi tidak semestinya begitu ya. Kamu boleh tukarkan yang X ni juga sebenarnya. Cuma nanti dia akan ini log XY ini dia akan jadi log YX over log XX. Ini pun sama, dia akan berubah. So maksudnya kamu akan ada dua fraction yang baru ni. So daripada ada dua fraction yang baru, lagi bagus kalau ada satu sahaja fraction yang baru, betul kan? So maksudnya kita ubah yang di bawah tu, denominator. Boleh understand? So sekarang to change base Y ini into X. So now I have log, so now I have log XY over, okay, yang ini I change dia punya base log XX over log XY, okay. So we are applying dia punya properties. Minus 3 log XY equals to 10. Can see? Okay. Lepas tu, log XX ini is equals to 1. Alright. So, log XY divide by 1 over, okay, I write here, log XY divide by 1 over log XY. So, this is actually log XY multiply with log XY over 1 kan? So log XY multiply with itself you will get log XY square, betul? Minus 3 log XY equals to 10. Up until here clear? Yeah. Okay, clear kan? Yeah. So di sini, bila kamu recall all the properties that you have learned, log XY square, okay? Square ini you cannot bring in front. Okay, why? Because this square belongs to the whole log XY. It's not belongs to Y only. So maksudnya kamu tidak boleh tukarkan dia dalam bentuk macam 3 log XY ni. Kalau macam ini kan, in this case, yang ini, 3 ni, bila kita bawa ke sini, okay, power 3 tu belong to that Y. Tapi yang ini, 2 ini is not belongs to Y only. So this power you cannot bring in front to log XY, cannot, because this is coming from the whole log XY multiply dengan log XY. Clear kan? Boleh so far? Okay, so now maksudnya sekarang ni bila kamu tengok bentuk dia ni kan, yang ini sama, yang ini pun sama. And then you have square, and then you have one term here, and then you have unknown. This is actually you can form a quadratic equation, betul? Boleh kamu nampak? Katalah I let log XY become M. So I will have M square minus 3M equals to 10. Can you see this? Boleh kamu nampak equation ini? Yes. Nampak. Kan? Okay. So maksudnya kita akan jadikan dia quadratic equation. So log XY square minus 3 log XY minus 10 equals to 0. Okay? So ini bila kamu dapat quadratic equation ini kan, ada sinar harapan lah untuk solve, because you will end up with a unknown equals to a value kan. Macam ini, M equals to something after you factorize. So daripada sini, kalau kamu confuse dia dalam bentuk log XY, cuba kamu solve dalam bentuk M. So kalau M ini dia akan jadi M square minus 3M minus 10 equals to 0. Then you factor out M minus 5, M plus 2 equals to 0 kan? So in this case, you akan dapat log XY
minus 5 multiply with log x, y plus 2 equals to 0. Okay? And then, daripada sini you have log x, y equals to 5 or log x, y equals to negative 2. So we end up in this form kan tadi? Is it clear? Yes. Okay. So belum habis lagi ni ya. So now you apply index formula, the index properties. So ini you will have y equals to x power of 5, betul? But then the question is asking you to find express x in terms of y. So ini kalau confused, kamu rewrite dia, kasi terbalik dulu dia. X5 equals to y. Then how to remove 5? We power with 1 over 5 both side. Ataupun power 5 itu you bring to the other side. So you will have x equals to y power 1 over 5. So one answer. Boleh? Susahnya. Susahnya kan? Padahal 3 markah je pun. Miss, yang Okay. atas dia tu, Ah? Yang atas dia tu? soalan di atas dia tu tidak ada jawapan. Semalam saya kira tapi saya tidak tahu lah jawapan dia betul ke tidak. Yang mana satu? Yang atas soalan ini? Iya. Nanti kita tengok. Kasih siap dulu ni. Ini belum siap ni. Okay. So ini x ni you bring to this side, so you will have y equals to x negative 2. Okay, so you want to find x equals to apa? So since untuk mengelakkan kamu confused, negative 2 ini you kasih jadi positif dulu. Y equals to 1 over x square kan? So kamu rearrange bentuk ini, so dia akan jadi x square equals to 1 over y. So how to remove this x? We square root both sides. So you akan dapat x equals to square root of 1 over y. Ataupun you write in the form of 1 over y power negative 1 over 2. Okay, ataupun 1 over set y. Boleh, mana-mana. So this is the answer. Ni, express x in terms of ini. Susah? Boleh tak? Susah. Biasalah tu ya, tiada yang senang di dunia ni. Semuanya susah. Tapi kena berusaha. Asnawi okey? Okey, nanti saya cuba. Nanti apa? Madam keluar exam kan? Apa? Keluar exam? Ya, ni log. Iyalah dia akan keluar exam ni, tapi saya lupa sudah macam mana bentuk soalan dia tu, tapi you kena master how to use all the properties of log, tukar. Mungkin akan ada soalan yang begini-beginilah yang you are given different base, so you must know how to change and you must know how to express. Begitu-begitu. Oh, okay. Okay, confident sudah siapa tu? Si Ziwe tu kan? Genovis, okay Genovis. Oh bukan Ziwe, okay, tak apa. Siapa tadi saya bercakap? Genovis, okay, can understand? Liana? Yeah. Liana, okay Liana. Kejap. Mana yang ini? Ni kah? Scroll atas sikit. Yang ini, scroll. Cubalah kamu try. Okay, in this case, I change yang y itu become x. Cuba kamu try yang x itu kamu change become y. Maksudnya kamu remain yang saya buat ni. Kamu buat yang the other way around, yang opposite my solution ni. Suppose you should get the same answer tu. Nanti try ya, homework.
Ada lagi soalan? Indeks bah, indeks. Saya resolve lah indeks kamu ni. Okey kah indeks? So dalam indeks kan kadang-kadang you can see here sometimes our solution methodology to solve the equation is using quadratic equation as well. So dia kadang-kadang betul begini. How we know it will be end up with quadratic equation? Because daripada sini you can see here you cannot combine sudah ni. Kita tidak dapat combine yang equation ini. Baik, mana sudah ni? Salah. Kita tidak dapat combine ni. Ini. Log XY and log XY di sini. We cannot combine them together. Maksud saya tidak boleh combine because square di sini is belong to the whole thing. Katalah dia begini kan. Log XY square minus 3 log XY equals to 10. So 3 ini you can bring to, boleh bawa balik kepada power Y. So log XY square minus log XY cube equals to 10. So ini we can combine kan by using the properties of division, divide kan. Log XY square minus log XY cube ini adalah apa? Log X Y square over Y cube equals to 10 kan. Okay, ini kita boleh combine lah using the properties. Minus means divide. So ini kita boleh simplify, dia akan jadi power 1. So tinggallah log X 1 over Y equals to 10. Okay. So kalau sudah sampai dekat step yang ini, so sudah selamat. Because you just need to bring this X to the right hand side. So you will have 1 over Y equals to X power 10 kan? Okay. So how to remove this 10? We power both sides with 1 over 10 because power and power multiply cancel out. So ini 1 over 10 juga. So ini will become 1. So you will have only X equals to 1 over Y power 1 over 10. Tengok dia different tu dengan yang ini. Ni. Punca dia adalah ini je yang power 2 ni. Adakah 2 itu belongs to only for your Y ataupun belongs to the whole log XY? Clear? Ya. Madam. Soalan log ni ada berapa nanti? Alamak, saya tidak ingat tu. Tapi dah lah banyak. Dia begini, satu chapter ada satu soalan, ada anak-anak. Anak dia ada berapa? Anak dia saya tidak ingat berapa. Okay. Okay, yang penting, baru saya mau cakap, yang penting jangan takut. Ada sudah cakap begitu takut. Yang penting jangan takut. Jangan, lepas tu kan jangan panik. Tu je. Ya. Lepas tu lagi satu kena tahu usaha, doa, tawakal. Madam. What? Kalau ya, jangan tidur. Betul tu Asnawi? Jangan kau tidur. Madam jawab online ke apa ni madam? Face to face. Apa ni? Apa? Kan exam? nanti tu kan ya. Exam tu nanti akan diorang akan buat pengumuman tu. So kamu just take note for any announcement in Facebook dan juga daripada lecturer penyelaras dan nanti akan di-share juga. Saya akan share juga dalam grup. So no worries, okay? Okay. So most probably mungkin depends lah tengok macam mana. Saya pun tidak berani cakap macam mana. So dia 50-50. Tapi kalau melihatkan kepada keadaan semasa, so kamu boleh agaklah exam macam mana kan? Mungkin online tapi macam mana mau jawab online? Tidak pandai dibatalkan kan madam? Mana boleh dibatalkan? Mana tahu? Ziwei.
Jadi apa tujuan kita belajar berapa bulan tiba-tiba dibatal? Penat saya bercakap, tahu Ziwe? Mungkin kamu kena jawab menggunakan macam saya kan? Tulis gini. Ada kami punya, Miss. Dua kesian. Dah. Nggak mampu. Dah, mungkin kamu kena pakai mouse lah tuh kali menulis-nulis. UMS tak mau bagi kami begitu kah? Begini, ya Allah, nanti kita minta dengan UMS ya. Okay, so make sure kena master. Kalau exam online macam mana dia orang tahu kita meniru? Saya tahulah kamu meniru. Kalau pula jawapan kamu sama sebiji, mestilah meniru kan? Kan? Sebab, okay, kamu boleh imagine Raihan, kamu duduk di sini, and then siapa? Asnawi duduk di sini kan? Okay, duduk di sebelah. And then jawapan kamu sebiji. Step pertama apa? Step kedua apa? Excuse me. Step pertama apa? Step kedua apa? So memang saya boleh tahu kamu meniru kan? Tapi itu kena ikutlah integriti masing-masing. Kalau menipu diri sendiri, nampak? Deep kan? Madam, Ya. berapa lama masa menjawab? 1 jam? Tidaklah, kalau exam macam 2 jam tu. 2 jam. Okay. Menjawab sama monyet. Banyak monyet kah di situ? Ya, Madam, banyak. Madam, terus saya penambah. Itulah bah kamu ni, kalau buang sampah makanan kan, ikat. Mari sini saya ajar. Ikat. Lepas tu masuk dalam dustbin. Ada monyet dia pandai masuk bilik. Tidak takut orang. Dia masuk bilik kamu? Ya, Madam, dia tidak takut orang. Dia tengok lagi saya. Kenapa pintar monyet dia, Madam? Yang penting jangan kamu kacau dia orang pandai curi duit. Ini buyuk sudah si Raihan ni tau. Kenapa dia mau curi duit? Bukan, kamu jangan kacau dia sebab tahulah bahkan monyet tu nanti dia panggil kawan-kawan dia ramai-ramai masuk bilik kamu. Dia yang kacau kami. Aduh. Miss, saya mau tanya soalan tadi tu. Banyak soalan. Apa ni cerita pasal monyet ni? Okey, sudah. Ada apa-apa lagi kamu mau tanya? Yang muka surat 28 di atas tu, Madam. Apa soalan dia tu? Alah, hantar dulu gambar dengan saya dalam grup. Lama sudah saya request. Jadi sudah kan ni sudah masuk semua kan dalam grup? Given that m square over 3 y cube power m y over 2 m plus 2 n over y square. Find sudah kamu combine? Sudah combine, tapi dia punya jawapan tiada dia bagi. Coba tengok jalan kerja, coba gambar dulu saya yang kamu sudah combine. M square over 3. Ini kan kamu combine with left hand side and right hand side. Find M and N. Coba gambar dulu. M square over 3, 3m, y 3m, ym plus 2, 2m plus 2, n over y
square. Okay, so m square 3m y negative 2. Ym plus 2 y 3m. So negative 2m plus 2 over 3 2m 2 square n over y square. Comparison. Oh, kamu dapat ini. M equals to 2, N equals to negative 3 over 4. Betul ke tu? Tapi tidak tahu lah jawapan dia betul ke tidak, sebab tidak. Coba, mari kita buat. Persoalan dia tu m square. Question m square over 3 over y cube power m y over 2 m plus 2 n over y square. Okay. So we combine everything. So ini m square over 3 times dengan 3m over y 3m times dengan ym plus 2 over 2m plus 2 equals to n over y square, kan? Alright. So m square sekejap ah. M square. So 3 and 3m. Betul lah ni jalan kerja dia ni. M square. M square dot dengan 3m dot dengan y m plus 2 kita boleh combine. So 3 dot y 3m dot 2m dot 2 2. Okay, sama kan dengan si kerja si BB. Lepas tu kamu combinekan base yang sama kan. So maksudnya m square. Okay. 3m and 3 di sini. Three dot with 3m minus 1 dot y dot ym plus 2 minus 3m dot with 2m times over negative m di sini. Oh. Bolehkah saya buat begitu? M square 3 and 3 3m minus 1 y m plus 2 y 3m over 2 negative m over 4 n over y square. Okay, so y square ini we can write in n y negative 2, kan? So yang ini nih kamu boleh combine dengan ini, betul? Did you do that? Did you do that comparison? Y negative 2m plus 2. Kenapa dia jadi negative 2m plus 2 nih kamu punya solution nih, Bibi? Yang saya kasih naik cuma dia ini punya y m saja. minus, okay.
Y negative 2M plus 2. Ya, betul. Sebab saya belum solve di sini. Equals to Y negative 2. So you akan dapat M kan? Because you are comparing dia punya power. Ya, dapat M dulu. Nanti baru So cari, M baru equals kasih to masuk M. 2. M equals to 2 kan? Semua orang dapat M equals to 2 kah? Tapi tidak tahu lah, Madam, Miss jawapan dia betul kan tak? So N itu, okay, so sebab kamu kan begini deh bentuk dia ni sekarang ni. 1/4 M square dot 3M minus 1 dot 2 negative M Y M negative 2M plus 2. Okay, yang saya ni kan yang dalam segi 4 ni dengan segi 4 adalah yang kamu compare kan. So maksudnya yang tertinggal ini is equals to N. Did you do that? Boleh understand kah? Kamu tidak boleh tinggalkan yang constant ni because dalam equation kamu on the right hand side ini is N multiply dengan Y negative 2. So in this case, this is your N sebenarnya ini. Ini is your N. Boleh kah? Because there are two terms kan, N times this one. So maksudnya Y times dengan yang ini. So from Y and Y negative 2, you can get your M. So the other one will be 1/4 M squared dot 3M minus 1 times 2 negative M equals to N. Okay, so masukkan nilai 2 ni. Dapat berapa tu? 1/4, 2 square times dengan 3, 2 minus 1 is 1 dot with 2 negative 2. What you get? Kamu dapat apa di sini? 4, 2 square 1. So dapat 3/4. Did you get the answer? Betul lah balik kamu buat ni kan? Tu, dapat. Betul lah, Bibi. Okay, Hello, Miss. everyone, the rest, okay, boleh? So dia punya key adalah your right hand side itu ada dua term, N over Y power square. So bila kamu bawa Y square ini ke atas, dia akan jadi N Y negative 2. So there are two component that you multiply together. So bila you take out yang Y ini, this one kan, maksudnya yang tertinggal itu will be equals to N. Macam sinilah yang saya cakap ni. Okay, clear? Kah tidur sudah kamu ni? Tengok si Raihan tu. Boleh kan? Okay. So make sure buat latihan banyak-banyak untuk index and logarithm. Okay. Mesti akan ada soalan itu. So if you have any problem, kamu tanya dalam grup Agri lah biar everyone can see your question. Kan? Maksudnya bila kamu tanya soalan, so tanya dalam grup Agri tu. Jadi bila saya share solution itu, selepas beberapa jam baru saya reply. Kalau kamu mesej malam, memang besoknya itu baru saya reply. So kita boleh, everyone can see lah the solution. So everyone must take note lah. What kind of question your friends is asking in the group, kan? Boleh? Clear? Everybody clear? Clear. Okay, so kalau sudah clear, then it's time for lunch. Yes, madam. Thank you. So Bye-bye. I will upload this video dalam YouTube. Lepas tu saya share dalam Smart V3 dan saya share dalam WhatsApp group. Lepas tu nanti kamu tengoklah, boleh tengok balik video ini, okay? And don't forget to subscribe. Okay, Miss. Kalau main meja. Okay, Miss. Thank you, Okay. Miss. Bye. Bye-bye. Bye, Miss. Thank you. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bye, Waalaikumsalam. Bye, madam. madam. Bye, madam. Thank you. Thank you. Malam. Bye, Miss. Bye, Bye, Miss. madam. Bye, Miss. Bye, bye. Selamat makan. Bye, madam. Thank you. Stop recording.